अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। हम सब जानते हैं कि हालात और मामलात चाहे कितने ही संगीन और कठिन क्यों ना हो, फरीकैन कितने ही ताकतवर या बाअसर क्यों ना हो, आखिर में मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने या नतीजा खेज बनाने के लिए टेबल टॉक का ही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। स्पीकर कौमी असेंबली एयाज सादिक की जानिब से अपोजिशन से कई बार ये शिकवा हमने देखा कि सामने आ चुका है कि अपोजिशन ने उनकी मुज़ाकरात की पेशकश का मस्बत जवाब देने के बजाय हमेशा तसादुम का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो स्पीकर एयाज सादिक की जानिब से अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी, उसका मस्बत जवाब सामने आया है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए 8 नुकाती एजेंडा सामने रख दिया है कि आएं और हमारे साथ इन पर बात कर लें। इसमें सबसे बड़ा मुतालबा 2024 में होने वाले आम इंतखाबात को कलअदम करार देने के साथ साथ असर नौ इंतखाबात का मुतालबा भी है। अब देखना यह है कि इन नुकात के सामने आने के बाद हुकूमती रवैया क्या होता है, क्योंकि हुकूमत एक जानिब अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रही है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बदस्तूर हम देख रहे हैं कि गवर्नर राज को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद हुकूमती हलकों का यह ख्याल है कि इसी तरह से अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात को मरूब किया जा सकता है, या फिर अपनी मर्जी की बात इनसे मनवाई जा सकती है, या फिर मुज़ाकरात की टेबल पर अपोजिशन को लाने का एक वाहिद यही तरीका है। जैसे मैंने इब्तिदा में ही बताया कि बिलाशुबा हर मसले का हल टेबल टॉक होता है, लेकिन इसके भी कुछ उसूल होते हैं। अगर एक फरीक दूसरे फरीक को बज़ौर ताकत अपनी बात मनवाने पर मजबूर करे तो फिर उसका नतीजा वही निकलता है जो गुज़िश्ता 4 साल से हम पाकिस्तानी सियासत में देख रहे हैं कि ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा। ना हुकूमत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला पा रही है, जिसके बायस हमारी मईशत सफर कर रही है, और ना अपोजिशन अपने मुतालबात मनवाने या हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो सकी है। यानी मुल्क एक जमूद की सी कैफियत का शिकार नजर आता है। वो कि आज इस जमूद की कैफियत में थोड़ी सी हलचल हमने देखा कि हुई, और तकरीबन 1 माह का अरसा गुजरने के बाद इमरान खान की बहन उज़मा खान को अडयाला जेल में मुलाकात करवा दी गई है। इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो खदशात थे, उस पर उज़मा खान का कहना था कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर है थोड़ा सा कुछ लोगों का यह ख्याल है कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ परेशान दिखाई दी। अब ये मुलाकात इस पॉइंट पर जो हुई है, कुछ लोगों का ये भी एक ओपिनियन सामने आ रहा है कि क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आज मौजूद थी, तो उस प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने फाइनली ये मुलाकात करवाई है, या इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किए सीनियर रहनुमाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर शिजरा मंसब अली मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपका भी आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के असलम गौरी साहब जो है मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपने जो प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। ये फाइनली एक प्रेशर बिल्ड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो हुकूमत ने गिवन किया, क्योंकि तकरीबन 1 माह के बाद जो है इमरान खान साहब से आज उनकी एक बहन की मुलाकात करवाई गई है। जी बहुत शुक्रिया। प्रेशर में तो बिल्कुल गिवन नहीं किया, और जो प्रेशर था वो जो उनके नए अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर हैं, एक्चुअली वो रोज आके बैठ जाते थे और वो कहते थे कि मैंने यहाँ पे मुलाकात करनी है। उन्होंने अपना जो सुबह नया उनके बागडोर संभाली है, उसकी तरफ उनकी तवज्जो बिल्कुल नहीं थी, ना ही है, और उन्होंने एक ही गर्दान की हुई थी कि मैंने इमरान खान से मिलना है। बहरहाल जो वजह थी कि इनका मीटिंग ना करवाने की, बेसिकली ये क्योंकि ये जब भी मीटिंग्स होती हैं तो इतनी ज्यादा सियासत के ऊपर बात करते हैं, और सियासत भी वो जो इंतशार की और अफरा तफरी की, केओस फैलाने की सियासत हो, कोई ना कोई ऐसा प्लान ये जरूर बनाते हैं जिससे कि मुल्क में इस किस्म की जराव घिराव और वफाक के ऊपर जो है चढ़ाई। लेकिन डॉक्टर साहिबा, सियासी पार्टी है, सियासी लोग हैं, सियासी लीडर है, सियासत की बात करेंगे और क्या बात करेंगे। जेल मैनुअल के मुताबिक आप जिस वक्त किसी कैदी से मिलते हैं तो आप सियासत की बात नहीं कर सकते, और ये जेल मैनुअल में क्लियर कट लिखा हुआ है। तो ये अब उनकी सारी फैमिली भी इस चीज में शामिल हो चुकी थी, क्योंकि सारी बहनें भी तकरीबन जो है वो सियासी उसमें आ गई थी, और जिस वक्त एक बहन की भी मुलाकात होती थी वो भी बाहर आके सियासी बातें करती थी, इंसाइटमेंट अपने लोगों को कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिसकी वजह से कि ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ था और जेल के मैनुअल के भी खिलाफ था, इसलिए इन चीजों को थोड़ा कंट्रोल किया गया। लेकिन जो उनकी बहनें ऐसी हैं जो कि नहीं सियासत में आती, या जो सियासत से जरा दूर है, वैसे तो अब ऐसी कोई भी बहन नहीं रह गई। इनकी बहनों ने इवन ये कि इंडियन मीडिया तक ड्यूरिंग द टाइम के हम वॉर में हैं इंडिया के साथ, उन्होंने इंडियन मीडिया को भी इंटरव्यू दे दिए। बहरहाल वो उनकी बहनों का या उनके किसी रिश्तेदार का
मुलाकात होनी थी। बिला वजह एक बहुत बड़ा इशू बनाया हुआ था। नहीं खैर बिला वजह तो नहीं कह सकते डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन आपने कहा कि उनकी बहनें जो नहीं थी पॉलिटिकल वो भी पॉलिटिकल हो गई। जाहिर है जो पॉलिटिकल नहीं है उनको भी घसीटेंगे, बालों से सड़कों पे घसीटा जाएगा, जिस तरह का सलूक किया जाएगा तो बंदा फिर ना चाहते हुए भी पॉलिटिकल हो जाता है मेरा ख्याल है। मैं जरा फैसल चौधरी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। वो कह रही है कि वैसे तो सारी पॉलिटिकल है जी, लेकिन थोड़ी नॉन पॉलिटिकल थी, उनकी मुलाकात जो है वो करवा दी है। पहले तो मुझे ये बताएं कि आज जो आप सब लोग वहाँ पे जमा हुए, आपकी काफी लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी, आप समझते हैं उसकी वजह से हुआ? अगर उसकी वजह से हुआ पहले क्यों नहीं किया? देखिए आप एक्सट्रीम पे तो नहीं जाते कि अभी भी हम नहीं गए। हमारी जो एक मुसलसल एफर्ट थी अब ग्रेजुअली डेवलप करते हैं। पहले हम अदालत के पास गए, हमने वहाँ से ऑर्डर लिए, इन्होंने नहीं माने, हम दोबारा वहाँ पे जो है वो पटिशन फाइल की, अलीमा बीबी ने भी की, वहाँ पे फिर इन्होंने जो मिस हैंडल किया उससे हमारे कारकुनान में एक नेचुरली गुस्सा तो है। आज मुलाकात कराई गई, पहले क्यों नहीं कराई गई? मैं आपको ये बात बता दूं कि शजरा बहन के बस में ये मुलाकातें नहीं हैं। ये मुलाकातें वो हैं, वो कराते हैं, वो रोकते हैं जिनका ये नोटिस रोक के बैठे हुए, नोटिफिकेशन रोक के बैठे हुए। कोई नोटिफिकेशन नहीं रुका हुआ, एक तो हर चीज पे हमने पॉलिटिक्स करनी होती है ना। नहीं रुका हुआ। अच्छा नहीं चलाएंगे, सॉरी नहीं चलाएंगे। नहीं मैं जो जेन्युइनली कह रही हूँ, चलाने का मसला नहीं है। ऑनेस्टली मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग हर राई का पहाड़ क्यों बनाते हैं। नहीं राई का पहाड़ नहीं, पहाड़ की राई ना बनाए, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं पहाड़ की राई मैं नहीं बना रही, मैं चलाऊंगी, वो आप टेंशन ना लें, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। अच्छा नहीं, कानूनी हमें भी थोड़ा बहुत पता है, हमारे भी पर जलते हैं वहां पे जाते हैं, लेकिन इतने नहीं जलते। नहीं बस अब देखिए ना, अब आपने बात नहीं ना करने देनी होती, आप सिग्नेचर स्टाइल में कुछ कहती हूं, लेकिन पर जलने की बात नहीं, मैं जेन्युइनली कह रही हूं कि हो जाएगा नोटिफिकेशन, क्या जल्दी है भाई? अपना जल्दी है। अच्छा चल, गुजारिश ये है कि इस मुल्क में जब से ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत ने आइन, कानून, सियासत, रवायात, खानदानी कोई जो भी थी, इन्होंने उसका मलिया मेट करके इन्होंने सिर्फ एक काम रखा हुआ, बदला। और ये वो हर काम करते हैं जिनसे पॉलिटिकल टेम्परेचर ऊपर जाए। और मैं तो शजरा बहन को बचाना चाह रहा था, आपने कहा नहीं उन्हीं के ऊपर डालो। तो गुजारिश ये है कि इनको इतनी फहम नहीं है। अब गौरी साहब बैठे हैं, JUIF से ताल्लुक है, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा, आप ANP से पूछ लीजिए। इनकी लोकल चैप्टर्स जो हैं वो KP में हमारे उस इलामिया पे दस्तखत करते हैं जिसकी होस्ट 3 पार्टियां थी, PTI, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज। वहां पे तमाम पार्टियां जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं वो, और जो पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं, वो आती हैं और वो एक इलामिया पे दस्तखत करती हैं। और पहला पॉइंट ये है कि ऑपरेशन नहीं हो सकता, बातचीत होगी। ये सुहेल अफरीदी को टारगेट करने के चक्कर में, इमरान खान से टारगेट करने के चक्कर में, टोटल इनका एक ही मकसद था कि ये क्योस रहे। इतना ये डरते हैं कि जेल में बैठे हुए एक शख्स के पैगाम से, जेल में बैठे हुए शख्स के एक बयान से, प्रोटेस्ट की कॉल से डरते हैं। वो कहते हैं फसाद करवाते हैं। प्रोटेस्ट, देखिए मेरी बात, वो कहते हैं प्रोटेस्ट की आड़ में फसाद करवाते हैं। वो अभी भी कहा है, आपने सुना हो अगर, 15 लोग हमारे शहीद हो, हमने लाशें उठाई, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो हमारे बंदे मारे हैं। अब बात यह है कि मेरा इल्जाम है, मेरा इल्जाम है और मेरा पूरा इस्तेहकाक है। मैं उस दिन अच्छा, बिफोर आई गो टू असलम गौरी साहब, एक सवाल का जवाब दे दें। ठीक है, वो सारी बातें मैं इन इश्यूज के ऊपर आऊंगी भी, तफसील से आ जाऊंगी, लेकिन आपने सुहेल अफरीदी साहब का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि जो नहीं आएगा आज अडयाला जेल, उसको नेम एंड शेम करेंगे। पहले अफरीदी साहब को नेम एंड शेम कर लें आज, खुद तो वो मुलाकात हो गई ना। नहीं, मुलाकात की बात नहीं है, कामयाबी हो गई। नो सुहेल अफरीदी साहब का पॉइंट ये था कि वो पार्टी के लोगों को टारगेट कर रहे थे कि पार्टी के लोग इस कॉज के साथ शायद सीरियस नहीं रह गए और उनको आना चाहिए, खुद नहीं आए इंस्ट्रक्शंस देकर। सुहेल अफरीदी को पॉलिटिकल नेम एंड शेम करके जाएं, आप कर सकते हैं, मुझे पता है, यू हैव इट इन यू। मेरी बात सुनो, सुहेल अफरीदी को नेम एंड शेम करने की क्यों जरूरत है? ताकि वो एफर्ट कर रहा है। नहीं, वो हाई कोर्ट नहीं आए, वो अडयाला नहीं आए, लोगों को बुला के खुद नहीं आए। तो गंडापुर साहब वाला काम किया, लोगों को जमा करके वो भी भाग गए थे। उसी तरह से सेक रहे। नहीं, गंडापुर साहब भी लोगों को जमा करके खुद भाग गए थे। सारी दुनिया के इशू छोड़ के ना सुहेल के पीछे पड़ जाए। नहीं सुहेल, वो गरीब का बच्चा एक मिडिल क्लास या मिडिल क्लास छोटा जिम्मेदार वज़ीर आला बन गया है, तो पड़ जाओ पीछे उसके। मैं बिल्कुल पीछे नहीं पड़ी। नहीं, मेरा सवाल गलत है। मैं बिल्कुल गलत। कैसे गलत है? ओ भाई, आज देखें, आज इन्होंने ये काम किया है तो महीना पहले करते। इंडियन मीडिया से बड़ी तकलीफ है,
बरकत फूफी की पुत्री थी हमारी, जिसको बुला के मिले थे। आई थिंक वहां पे जाती मियां साहब, मोदी इनका चाचा का पुत्र है जो शादियां अटेंड करता फिर रहा है। वो कह रही है वॉर टाइम्स में। नहीं, वॉर टाइम, अभी ये वॉर टाइम है। हाँ, मार का हक के बाद अभी सिचुएशन नीचे नहीं आया ना, वो तो ये कह रही है। मुझे बता दें कितने अफसोस की बात है कि अपनी कारकर्दगी है कोई नहीं, अपनी कोई बात है कोई नहीं, और उस गरीब की बहनें जिसको आपने अंदर डाला हुआ है बिला वजह, बिला किसी सियासी बुनियादों के ऊपर, उसकी बहनें बात भी ना करें तो क्या करें? क्या आप जुबान बंदी करना चाहती हैं? नौरीन बीबी को, नौरीन बीबी के बच्चे को जिस तरह से एक मिस ट्रायल करके उसको अंदर रखा हुआ, 71 साल की वो खातून है, उसको वहां पे धक्के दिलवाते रहे। ये हमने कंडेम किया जी उसको, वो काबिल मुज़म्मत है। आप मुझे बताएं, ये कहते हैं मरियम बीबी के साथ भी होता है, तो मरियम बीबी के साथ ठीक हुआ था, गलत हुआ था, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ। फरियाद बीबी के साथ हुआ गलत। देखें, एक होती है रेड लाइन, होती है खवातीन, घरेलू खवातीन, इस हुकूमत ने वो भी पार की है। इस बार पीटीआई के कारकुनान, लीडरान, हमारी फीमेल खवातीन वर्करों के साथ, लीडरों के साथ जो कुछ हुआ, अल्लाह उसकी किसी को ये दिन ना दिखाए। चले, मैं इसके ऊपर भी इतने शदीद मैं जरा गौरी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। गौरी साहब, फाइनली थोड़ा सा मूवमेंट आज हुई है, आई एम श्योर आप इसको खुशाइंद ही समझते होंगे कि खान साहब से जो है वो मुलाकात हुई है। थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, गवर्नर राज का जो है वो मैं सुन रही हूँ कि हर दूसरे बंदे की जबान पर है, आधे वैसे डिनाई कर रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि अगर सिचुएशन काबू में ना आई तो लग भी सकता है, कोई गैर आईनी इकदाम तो नहीं है। इसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जमहूरी हुकूमत है, मुंतखब नुमाइंदे हैं, जीत के आए हैं और आइन के तहत वो हुकूमत कर रहे हैं। गो हम इस इख्तलाफ में हैं, हमें उससे तर्ज़ हुकूमत से हमें इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन एक तरीक़ाकार है, उसके तहत वो मुंतखब हैं, उनके साथ आप बैठ के बात करें और उनके साथ इस तरह से डंडे के जोर पे KPK के वज़ीर आला को अगर हम चलाने की कोशिश करेंगे या उसको गिरबान से पकड़ के लाएंगे अपने पास, तो इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा। आप यहाँ नहीं, आप किसी भी सूबे में इस तरह करेंगे। जो सहूलियत आपने सिंध के वज़ीर आला को दी है, वो KPK वज़ीर आला को भी दे दें। मैं नहीं कहता कि जो पंजाब के वज़ीर आला के मुताबिक दे दें, लेकिन चलो कम से कम सिंध के वज़ीर आला के मुताबिक तो KPK के वज़ीर आला को अभी ये दे दें, उतनी सहूलियत दे दें। और चूंकि KPK का वज़ीर आला भी एक नौजवान है और नया आया है, जज्बाती है, मैं समझता हूँ पहले से बहुत तब्दील हो चुके हैं। तो पहले दिन आए थे कुछ और स्टेटमेंट थे उनके, अब काफी तब्दील हो चुके हैं। तो वफाकी हुकूमत है, वफाक है, बड़े हैं, उन्होंने सबको लेके चलना है, 4 भाई हैं, सबको लेके बाप ने चलना होता है, बड़ा वफाक बाप है, उनको चाहिए कि ये बड़ापन का मुजाहरा करें, उनको लेके चलें। और इस तरह से गवर्नर राज लगा देंगे। मुझे तो याद है, आज तक शायद आपको भी याद हो, तारीख में पढ़ा हुआ है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने गवर्नर राज लगाया था और अकबर बुगटी साहब को लाए थे, उस वक्त से आज तक बलूचिस्तान आपसे और हमसे संभला नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की सूरत पैदा ना करें जो आगे जाके हम सब के लिए तशवीशनाक हो जाए। वहाँ के हालात आपके सामने है, नाटक की सूरत हाल आपके सामने है, अवाम के अंदर हुकूमत के साथ नफरत आपके सामने है, बाहर से जो मुदाखलत हो रही है सूबे के अंदर वो आपके सामने है। ये सब चीजों को देखते उस मुदाखलत के ऊपर ही तो सारा प्रॉब्लम है ना गौरी साहब। वो ये कह रहे हैं कि वहां पर जो सूरत हाल है बड़ी सेंसिटिव है और ये लोग यानी कि सुहेल आफरीदी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस इशू पर बैठने को या लॉजिक सुनने को तैयार नहीं है। तो वो कहते हैं फिर सूबे के मामला तो चलाने हैं, फिर गवर्नर राज लगाना पड़ेगा। ये इनको बिठाना आता नहीं है ना, ये इस तरह से तो नहीं, जिस तरह मैं समझता हूँ वफाक भी चाह रहा है काम से पकड़ के बिठाना, ऐसा ना करे। और अगर इनका गंडापुर के साथ गुजारा हो सकता है, जिसको ना जुबान पे कंट्रोल था ना किसी बात पे कंट्रोल था, तो कम से कम इसके साथ तो गुजारा कर सकते हैं। नौजवान है, वो करना चाह रहा है, तो उसको चलने दिया जाए, थोड़ा सा आजमा ले उसको। चूंकि मैं तो वहाँ पोजीशन में हूँ, लेकिन हकायक जो है देखें, जिस वक्त हम बात जमहूरियत की बात करते हैं ना जी, तो फिर बर्दाश्त करना पड़ता है, मुखालफों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ अगर आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक पेज पे बैठे हैं, तो हो सकता है कल को इनको PTI के साथ बैठना पड़े। तो ऐसा ना हो कि फिर कल को शर्मिंदा हो। तो बात यह है कि हमें अपने, जब हमारे पास इक़्तिदार होता है तो हम इक़्तिदार में थोड़ा सा हमारा अंदाज तब्दील हो जाता है और बहरानों में हमारा अंदाज और होता है। PTI चूंकि पहली दफा अपोजिशन में गई है और पिछली दफा पहली दफा इक़्तिदार में थी, मैं PTI को मैं इसलिए मोर्दे इल्जाम तो ठहराऊंगा कि वो गलतियां उन्होंने की, लेकिन मुस्लिम लीग को मैं इसलिए ज्यादा कहता हूँ कि मुस्लिम लीग ने तो कई दफा जेलें भी देखी हैं। बिल्कुल, उनका तजर्बा ज्यादा है। और ये आपने अच्छा कहा है कि एक्सपीरियंस है। हाँ, ये आपने अच्छा कहा है कि कान से पकड़ कर बिठाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है वो बैकफायर करेगी। मुझे एक ब्रेक लेनी है, सब ब्रेक से वापस आके इसी इशू पर बात करते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए।
جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے غوری صاحب، ڈاکٹر صاحبہ مناسب بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے بھائی کا کردار، باپ کا کردار ہوتا ہے وفاق کا. کان سے پکڑ کے بٹھانے کی کوشش تو نہ کریں. ایک نئے وزیر اعلیٰ ہیں، نوجوان ہیں، انہیں ایک موقع تو دیں، بجائے اس کے کیا روز صبح شام ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں بھجوائی جا رہی ہیں کہ گورنر راج لگ جائے گا. دیکھیے یشوین، پہلے تو میں ذرا فیصل بھائی کی بات کا جواب دے دوں جنہوں نے پوچھا کہ یہ وار ٹائم ہے. تو ڈیفینیٹلی مودی بہت دفعہ کہہ چکا ہے کہ ہمارا آپریشن سندور جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور وہ جو پراکسی وار بنا کے افغانستان کو ہمارے ملک میں ٹیررزم کی دوبارہ لعنت کو لے آیا ہے. انڈیا بیکڈ یہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے، انڈیا کی اس کے پیچھے ہے. تو ڈیفینیٹلی اس وقت بھی پاکستان جنگ کی حالت میں ہے. ہم یہ ٹیررزم کی مینس کو، ہمارے جو پاک افواج ہے، روز ہم سنتے ہیں کہ شہادتیں ہو رہی ہیں. دوسرے جو ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تو یہ سب بالکل حالت جنگ میں ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری جو آپ نے سوال پوچھا، دیکھیں جب یہ چیف منسٹر بنے تو سب سے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے فون کیا، ان کو مبارکباد دی. اس کے بعد ان کو دعوت دی ہر جگہ پہ جو بھی میٹنگ ایسی ہے جو کہ صوبوں کے حوالے سے ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے، لیکن انہوں نے 2-3 میٹنگز میں جانے سے انکار کیا. جب شہباز شریف صاحب نے فون کیا تو پہلا ان کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ عمران خان سے، اس کی بجائے کہ وہ اپنے صوبے کے بارے میں کوئی بات کریں، اپنے صوبے کی سیکیورٹی کے بارے میں کوئی بات کرتے، وہ کوئی لا اینڈ آرڈر کے بارے میں بات کرتے، گورننس کے بارے میں بات کرتے، انہوں نے آگے سے وہی بات گردانی کہ مجھے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے. اور اس کے بعد سے لیکن اس یہی ڈاکٹر چیز صاحبہ یہ رپورٹ ہوا تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سیکیورٹی کے معاملے پر وفاق کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. انہوں نے بعد میں جو تقریر کی، انہوں نے افغان مہاجرین کی پالیسی کو بھی انڈورس کیا. انہوں نے کہا کہ جہاں پہ بھی امن و امان کی کوئی بات ہوگی، جو ریاستی پالیسی ہے ہم اس کے اندر بیٹھ کے اپنا انپٹ دیں گے. تو وہ دونوں طرف سے بات مان تو رہے تھے نا. معاملہ یہ ہے کہ ان کا لیڈر تو ہے. آپ لوگ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی یہ کہے کہ اپنے لیڈر سے کوئی بھی گائیڈنس لیے بغیر آپریٹ کریں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے اگر کسی کو چیف منسٹر بنایا جائے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے نا کہ وہ ویٹ کر سکے کچھ دیر. اس کو یہ تو نہیں کہا کہ کبھی بھی زندگی میں ملاقات اب نہیں ہوگی، لیکن وہ تو اپنی کابینہ کو نومینیٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. وہ آ کے پاکستان کی یا کے پی کی سیکیورٹی کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن ہم نے ابھی بھی یہ نہیں کہا، ابھی بھی ان کو این ایف سی کے اوپر یا جو بھی میٹنگ ہے اس کے اوپر ان کو بلا. انہوں نے کہا ہے کہ وہ میٹنگ اٹینڈ کریں گے این ایف سی والی. سو آئی ہوپ کہ وہ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں اور تھوڑی سی یہ والی جو آئس بریکنگ ہے یہ ہو جائے تو بہتر ہوگا. تھوڑا سا کیونکہ بات ابھی ہم یہ کر رہے ہیں نا کہ وفاق کو بڑا ہونے کا، بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تھوڑا سا آپ لوگ بھی ہاتھ ہولہ رکھیں. سر یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو یہ آیا ہے مطالبات، یہ کہنا کہ چوری شدہ انتخابات کو فوری طور پر کل عدم قرار دیا جائے. بیسیکلی یو ایس سے کہ آپ گھر جائیں پھر ہم آپ سے بات کریں گے. ایسے بھی تو بات نہیں ہوتی نا. یا آپ لوگوں کا تو اس کی ریڈنگ یہی ہے نا، آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے انتخاب چوری کیا ہے، گورنمنٹ آپ لوگوں کی لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، آپ لوگ گھر جائیں دین ویل ٹاک ٹو یو. تو پھر بات کیا ہے، کس چیز پہ بات ہو رہی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ہم ان الیکشنز کو نہیں مانتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ 2024 میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا. تحریک تحفظ آئین پاکستان میں جو جتنی بھی پارٹیاں شامل ہیں وہ ہمارے اس موقف کی انڈورسمنٹ کرتی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک جو سٹانس ہے وہ کے پی میں الیکشنوں کے ان کے آبجیکشن ہے اور وہ نہیں تسلیم کرتے. جو یہ بات اسلم غوری صاحب بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو موجودہ صورتحال ہے اسے نکلنے کا سیاسی حل کریں. اب حکومت یہ کہے کہ آپ ہماری لیجیٹیمیسی تسلیم کرنے، تو پھر تو گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تو ضرورت ہی نہیں. آپ لوگ ریز کرتے ہیں، گورنمنٹ نے تو کبھی نہیں آپ کو بلا کے کہا کہ پہلے آپ کہیں ہم لیجیٹیمیٹ ہیں. نہیں، یو کویسچن اٹ دین یو سے کہ یو گیو ان. گورنمنٹ کیا کہتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ بات آپ کی مان لیں، جو آپ کا موقف ہے اس کو تسلیم کر لیں، تو پھر تو یہ کسی پوزیشن میں ہی نہیں رہیں گے. انہوں نے آپ سے کیا بات کرنی؟ گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ صرف ایک نقطہ تو نہیں ہے، نہیں اور بھی ہیں، لیکن آپ کا مثلا میں کہتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ اگر بیٹھے تو کہ اچھا چلیں یہ آپ ان کو فی الحال رکھتے ہیں نا، دوسرے 7 کورس میل ہوتا ہے نا. پہلا کورس ہم یہ کرتے ہیں کہ کوٹ لکھپت میں جو آپ کی لیڈرشپ ہے اس کو رہا کرتے ہیں. 35,000 ہمارے کارکنان ہیں جن کے اوپر نجائز پرچے، ان کو آپ دیکھیں جنہوں نے 9 مئی کیا، ویڈیو چلائیں، آئیڈینٹیفائی کریں اور دیں سزا. کوٹ لکھپت کی بھی جو آپ بات کریں نا، گورنمنٹ تو اس پہ یہی موقف لیتی ہے کہ عدالتی کیسز ہیں ہم کیسے رہا کر دیں. اچھا بات یہ ہے یا تو پھر ہم مذاق نہ کریں، پھر مذاکرات نہ کریں، نہ کہیں. بات یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا. ہم سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کیسے معاملات ہوتے ہیں.
انٹینگلمنٹ کہاں پہ ہیں. سیاسی لوگوں سے بات کرنے, ہمیں آپ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو اپنی پارٹی میں مخالفت کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں سے بات کریں, سیاستدانوں سے بات کریں, وہیں سے راستہ نکلے گا. آپ ہماری جگہ بھی سکویز کرتے ہیں, پھر آپ ہمیں بھی اس جگہ نہیں چھوڑتے کہ ہم یہ بات کر سکیں. آپ یہ باتیں نہ کریں. پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. بیٹھیں گے, بات ہوگی. اس کے لیے حکومت, کیونکہ حکومت میں مسلط ہے یا جیسے بھی ہے, حکومت میں تو ہے نا جی, اس کے لیے پہلا سٹیپ تو اور بڑا سٹیپ تو ان کو لینا پڑے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم آپ سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ باتیں کرنے کو چاہ رہے ہیں, پہلے تو آپ بیٹھ کے چائے کے کپ پینے کا روادار تو ہو جائے. اس وقت تو صورتحال اتنی خراب ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے, جیسے یہ کان سے پکڑ کے تو بٹھانا چاہ رہے ہیں تو وہ تو کوئی نہیں بیٹھے گا. گورنر راج کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ. ہاں جی, اب گورنر راج جس کی تمام دیکھیں نا, جس کی کوئی ذی شعور آدمی جو ہے وہ بھٹو, غوری صاحب نے تو تاریخی بات کی. میں 2009 میں پنجاب میں جو سلمان تحصیل صاحب کا تھا گورنر راج, آج تک پیپلز پارٹی کے لیے جو سب سے بڑا میڑا ہے نون کا, یا انہوں نے کہا جی آپ نے غیر جمہوری حرکت کی. حالانکہ آئین میں 58(2) بھی ہوتا تھا, لیکن تھا وہ غیر جمہوری. آپ اس کو پسند نہیں کرتے, یہ تو کسی اور معاملے کے لیے ہوتے. تو گزارش یہ جی کہ آپ اپنے خود بیٹھنے کو تیار نہیں. اور اس کی سب سے زیادہ مشکلات کہاں پہ ہو رہی ہیں پاکستان کو, کیسے ہو رہی ہیں؟ آپ باہر کہتے ہیں جی ہماری بڑی کامیابی ہوئی, ٹھیک ہے, 1% کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی, یہاں پہ کسی قسم کا کوئی پیسہ انویسٹ نہیں ہو رہا, آپ کی معیشت چل نہیں رہی, ایگریکلچر ہمارا بیٹھ گیا, لا اینڈ آرڈر ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا, ٹیررزم ہمارا بڑھ ہے. آپ نے افغان بارڈر کلوز کیا ہے اور آپ نے کہا جی کہ ہم ٹریڈ ریزیوم نہیں کریں گے, وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ سندھ اور پنجاب کو. سندھ اور پنجاب کو. اس کی وجہ ہمارا ایگریکلچر بیٹھ گیا, اور وہاں پہ جو کے پی کے لوگ ہیں اور بلوچستان کے لوگ ہیں ان کا بھی دیکھیں, یہ جو آپ ٹریڈ بند کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ بڑے ڈیلیبریشنز ہو کے اب جو اے پی سی کی ساری جماعتیں ہیں ان کو بلا کے تو وزیر اعظم سب سے ملنے چلیں. آپ پی ٹی آئی کو تو اکیلے کو ملتے ہوئے یہ تحریک تحفظ پاکستان کو آپ سب کو بلا لیں, سب کو کہیں جی ہم ایک اے پی سی یہاں پہ کریں, آپ کی اے پی سی میں ہم آئے تھے. یہ جو بات میں نے بھی آپ سے پوچھی, غوری صاحب سے پوچھ لوں کہ غوری صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جو ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے, اپوزیشن کو بھی سر کوئی ہوتا ہے نا وہ ڈویبل قابل عمل بات کرنی چاہیے. یہ جو یہ مطالبات انہوں نے لکھے ہیں کہ قیدیوں کو رہا کر دیں, حکومت کہتی ہے جی لیگل پروسیس سے کیسے ایسے رہا کر دیں, پھر یہ کہ چوری شدہ انتخابات ہے اس کو فوری طور پہ کالعدم پرانے الیکشن کو کر دیں, تو پھر وہی سوال جو میں چودھری صاحب سے کر رہی ہوں, تو پھر بات کس سے کریں گے اگر ان کو کالعدم کروا دیں گے تو؟ نہیں دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جج صاحب نے ایک بات کی تھی, تو میں بھی تھوڑی سی اس طرف بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ تھوڑا حکومت جو ہے نا, جو وفاقی حکومت ہے نا, تھوڑا سے فیصلے خود کر لے. کہیں سے آئے ہوئے فیصلوں کو ہمارے اوپر جو ڈالتے ہیں نا, یہ پھر پرابلم ان کے لیے بھی کریٹ ہوتے ہیں. یہ خود فیصلے جو ہے نا, یہ خود فیصلے اگر اپنے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں مسائل کا حل نکل آئے گا. جب پولیٹیکل لوگ بیٹھتے ہیں, سیاستدان بیٹھتے ہیں, تو کچھ لوگ کچھ دو کی باتیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 77 کی موومنٹ میں اتنی بڑی تحریک کے اینڈ پہ سارا سمجھوتے ہو چکے تھے اور بیٹھ کے سارا کچھ ایگریمنٹ بن گیا تھا. تو کہنے کی بات یہ کہ کہیں بڑی بڑی تحریکیں آپ دیکھ لیں, اس سے پہلے آپ نے خود فرمایا کہ جو بڑی بڑی تحریکیں ہوتی ہیں اس کا اینڈ جو ہے ٹیبل ٹاک پہ ہوتا ہے, آخر بیٹھنا پڑتا ہے. سیاستدان اگر بیٹھتے ہیں تو سیاستدان کچھ دو کی بات کرتے ہیں, لیکن اگر سیاستدان کہیں اور کی ڈکٹیشن لے گئے تو وہاں تو ڈکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ میری مانو, خبردار اس سے آگے قدم نہ لو, تو پھر یہاں پرابلم کریٹ ہوتا ہے. تو حکومت کو چاہیے, میاں شہباز شریف صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں, میں تو ان کا بڑا ذاتی طور پہ میری عزت بھی کرتے ہیں, احترام کا رشتہ بھی ہے, تو ان کو چاہیے خود فیصلے لینے شروع کریں. انشاءاللہ معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے. کون فیصلے لے رہا ہے؟ وہ فیصلے نہیں لے رہے, تو آپ نے کہا خود فیصلے لینا شروع کریں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں خود فیصلے لینا شروع کریں. جہاں سے ڈکٹیشن آ رہی ہے وہاں سے ان سے کہا کہ جی مجھے بھی 4 کام کرنے دیں ذرا. اب 1.5 سال ہو گیا, کافی ڈکٹیشن پہ چل پڑے, تھوڑے سے فیصلہ خود بھی کر لیں. اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ یہ ان کے یہ اپنا تحریک تحفظ پاکستان کے جو مطالبات ہیں, تو کیا انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ان کو تسلیم کرو اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے؟ ایسی بات تو نہیں ہے میرا خیال. ایک ایجنڈا انہوں نے رکھا ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھے. لازمی تو نہیں کہ آپ کو ساری باتیں ماننی ہے, ان کو ساری باتیں منوانی ہیں. دیکھیں 8 یا 10 پوائنٹ اگر آپ انہوں نے رکھے ہیں تو آپ ان سے بیٹھے, ہو سکتے ہیں 4 پہ آپ کی ڈیل ہو جائے, 4 کی وہی مان جائے, آپ بھی مان جائیں. تو میں جب تک ٹیبل ٹاک نہیں کریں گے, جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں, مسئلے کا نہیں نکلے گا. اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میں یہ ہوتا رہتا ہے, لیکن حکومت ہمیشہ ٹھنڈے مزاج سے چلتی ہے.
حکومت اگریسو نہیں ہوتی, اپوزیشن اگریسو ہوتی ہے. یہاں ہم اپوزیشن سے زیادہ حکومت کو اگریسو دیکھتے ہیں. حکومت کے اگریسو پن سے اپوزیشن اشتعال میں آتی ہے اور مزید اگریسو ہو جاتی ہے اور معاملات کہیں اور چل جاتے ہیں. آج بھی شہر میں کچھ کنٹینر لگائے گئے, اگر کل کسی نے کہہ دیا تو پھر کیا تھا, برداشت کر دیتے. اتنا ایک دفعہ خوف پیدا ہو جاتا ہے. مجھے رات کو ایک بندہ کہہ رہا تھا جی صبح نیٹ بند ہو جائے گا. تو یہ خوف کی فضا کیوں آپ نے, یہ تو اپوزیشن تو بڑے بڑے جلوس کرتی ہے. ہم بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں ہم بھی تو کراچی سے چلے تھے, یہاں اسلام آباد آئے, بیٹھے رہے 10-15 دن. تو اپوزیشن کو موقع دینا چاہیے, ان کی اپنی بات سننی چاہیے. بالکل, الیکشن کمیشن کے سامنے ساری جماعتوں نے بھی پروٹیسٹ کیا. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آپ لوگ دھرنا لے کر آئے, بلاول صاحب آئے. بات وہی ہے کہ شاید ابھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اگر اگریسو موڈ میں چلی جائے تو پھر معاملات جو ہیں وہ اپوزیشن ظاہر ہے ایک قدم اور آگے بڑھ کے اگریسو ہو جاتی ہے. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کر اس پر بات کرتے ہیں, کیونکہ گورنر راج اگر لگا تو بھی پروٹیسٹ ہوگا. خان صاحب سے جڑے کچھ معاملات کو لے کر بھی یہ باتیں ہم کے پی کے کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے سن رہے ہیں. تو اگر کوئی بڑا پروٹیسٹ دوبارہ پی ٹی آئی تیار کرتی ہے تو گورنمنٹ کیسے اس کو رسپونڈ کرے گی, اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات غوری صاحب کہہ رہے تھے نا ڈاکٹر صاحبہ, ویسے اس کو اگر اینالائز کریں تو بات یہی ہے کہ اگر حکومت پہلے سے ہی اگریسو ہو جائے, مثال پھر وہی گورنر راج سے لے لیتے ہیں کہ اگر پہلے ہی بات کرنے سے پہلے کوئی کوشش کرنے سے پہلے یہ کہیں جی گورنر راج لگ جائے گا. اچھا پھر ایک اور بات یہ کہ آپ کے انفارمیشن منسٹر آئیں اور آ کے سٹنگ چیف منسٹر کے اوپر پریس کانفرنس کے اندر الزامات عائد کریں کہ وہ ڈرگ ڈیلنگ میں ملوث ہیں اور ہم اس کے ثبوت دیں گے. یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ بھی ہے, یہ اگریسو پوسچرنگ بھی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ پھر جواب اس طرح کے آتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے سینٹر خرم ذیشان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر گورنر راج لگانے کی کوشش کی گئی تو کے پی کے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی تھریٹ نہیں ہے, یہ ایک ڈسکشن ضرور ہوئی ہے, اس کے اوپر غور ضرور ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی حفاظت یا پاکستان کے ہر صوبے کی حفاظت ٹیررزم سے کرنا اور اس قسم کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن بنی ہوئی ہے اس سے کرنا یہ حکومت کا فرض ہوتا. اور اس لیے کیونکہ سی ایم جو نئے آئے کے پی کے, انہوں نے پہلے دن کی تقریر سے لے کے آج تک کوئی ایسا نہیں دکھایا اپنا ایٹیٹیوڈ کہ میں گورننس کے بارے میں یا لا اینڈ آرڈر کے بارے میں کوئی سیریس ہے, یا کوئی انہوں نے ریفارمز بتائے ہو, کوئی پالیسی اپنی بتائی ہو کسی بھی اپنی چیز پہ, تو اس کی وجہ سے ان چیزوں کے اوپر غور ہونے لگ گیا. حکومت بالکل اگریسو نہیں ہے. حکومت نے پہلے دن سے آ کے اب تک دیکھیں باتیں اگر صرف فار دا سیک آف جو ہے نا آرگیومنٹ یا فار دا سیک آف تنقید یہ باتیں کی جائے تو وہ اچھی لگتی ہیں. اگر حقیقتوں کو دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ حکومت نے بارہا دفعہ اس چیز کی آفر کی اپوزیشن کو کہ آئے اور بات کرے, ٹیبل ٹاک کرے. اسپیکر صاحب ایک دفعہ پہلے بھی اس چیز کی آفر کر چکے ہیں اور اس سے پی ٹی آئی والے بھاگے. پرائم منسٹر صاحب نے ریسنٹلی خود جا کے ڈاکٹر صاحبہ ایک ہاتھ سے عام ٹویسٹ کریں, دوسرے ہاتھ سے دعوت نامہ دیں مذاکرات کا. عام ٹویسٹ ہی ہے نا, دھمکیاں دینی ہے, ملاقاتیں روکنی ہے خان صاحب کے ساتھ. دھمکیاں نہیں, یہ سب اس چیز سے پہلی تو بات ہے ملاقاتیں روکنے کی بات یہ ہے کہ اس سے ان کی پہلے بہت زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں. شاید کسی پرزنر کی اتنی ملاقاتیں ہوئی ہوں جتنی عمران خان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آفر جو پرائم منسٹر صاحب نے خود جا کے ٹو دا اپوزیشن کی وہ اس سے پہلے کی بات ہے. تیسری بات یہ کہ یہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ آفر ہو چکی ہے, اور اس سے آگے سے ہمیشہ جواب یہ آتا ہے کہ ہم آپ سے نہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے اور اس بات کا سب کو پتا ہے. اس لیے بار بار یہ کہنا کہ جی حکومت کا فرض ہے, حکومت کہے, حکومت بہت دفعہ کہہ چکی ہے, بارہا دفعہ کہہ چکی ہے, اور آج پھر اسپیکر صاحب نے اگر یہ آفر کی ہے تو یہ آگے سے. اچھا بیفور آئی گو ٹو فیصل صاحب ایک کوئک کامنٹ کر دیں کہ حکومت کا کتنا عمل دخل ہے. عظما خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کو سارا دن ایک کمرے میں بند رکھا جاتا ہے, صحت ان کی ٹھیک ہے لیکن ان کو اس کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. ایک ان ہیومین ٹریٹمنٹ ہے, یہ سلوک ہے, یہ آپ لوگوں کی ایما پر ہو رہا ہے. وہ کمرہ جو ان کو ملا ہوا ہے وہی 6 کمروں کے اوپر محیط ہے. ان کو ساری چیزیں الگ سے ملی ہوئی ہیں, واک کی جگہ الگ ملی ہوئی ہے, کھانا اپنی مرضی کا مل رہا ہے. یہ تو بالکل ہی نہیں, جو آپ کہہ رہی ہیں کمرے کی ڈیفینیشن نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک کمرے کے اندر ہے, کسی کو کہیں پہ چہل قدمی کی جگہ ملی ہے, کھانے کا ڈائننگ ٹیبل لگا, دین دیٹس ناٹ اے ڈیفینیشن آف اے روم نا. وہ تو کہتی ہے کہ چھوٹے سے کمرے میں بند ہے. جم ملا ہوا ہے, سب کچھ ملا ہوا ہے. کوئی ان کو آپ کے پاس کیا انفارمیشن, آپ تو خیر میرا خیال ہے جاتے بھی رہے ہیں جیل, ابھی ریسنٹلی تو نہیں گئے لیکن جاتے رہے ہیں. آپ دیکھیے جو شجرا بھی بات کر رہی ہیں نا, وہ سیدھا مقصد یہ ہے کہ جی اسی گھر تھوڑا لے لیں گے تو اس کے بعد آپ سے بیٹھ کے بات کریں گے. ورنہ آج کا تو یہی مطلب ہے. عمران خان صاحب کو جو تکلیفیں یہ پچھلے سال بھی دیتے رہے, یہ اس سال بھی ان کو اظہار ثانی کر رہے ہیں.
6 बाय 8 का कमरा है, मैं चाहता हूँ कि चले ऐसे सारे कमरे इनको लॉट हो जाए, ठीक है, और वहीं पर लॉट हो जाए और वही ट्रीटमेंट मिले। जब आप एक इमरान खान साहब तो क्योंकि तगड़े बहुत हैं, वो तो बहुत सारे लड़कों से तगड़े हैं, सेहतमंद हैं, उसकी वो इंड्योर कर जाते हैं, और दूसरा जिस दिलेरी और जरी तरीके से वो जेल भुगत रहे हैं, इसकी तो मिसाल ही कोई नहीं। लेकिन उनको आइसोलेट करना, उनको अच्छा मुलाकातें न करने देना। अच्छा, मुलाकातों की इजाजत किसे दी है? हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने। पर वो कहते हैं जितनी इनकी मुलाकातें फिर भी हुई हैं। यास्मीन मेरी बात सुनो, ये अभी डॉक्टर साहब ने कहा इन सबका मौक़िफ़ है। आपको अदालत एक हुक्म देती है मुलाकात का, आपने तो नहीं करवाई ना, उस पर हम चले गए अदालत में, अदालत में हुक्म अहकामात आ गए, 3 मेंबर बेंच का भी। ये अलग बात है कि अब अदालत जो है वो अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं कराती, ठीक है, उस पे वो पहलू तो ही बरत रही। सियासी गुफ्तगू करते हैं ना, अच्छा सियासी गुफ्तगू, मुझे ये बताएं, बिलावल भुट्टो साहब जब मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने गए थे, दही बड़ों की तरकीब तो नहीं ना उन्होंने डिस्कस की होगी, सियासत ही डिस्कस करते हैं ना, आप सियासी लोग हैं। मैं और असलम गोरे साहब बैठेंगे, मैं और नून के लोग बैठेंगे, तो क्या बात करेंगे? पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, या हमारी वकील बैठेंगे तो वकालत की बात करेंगे, साफी बैठेंगे, हम और आप क्या सियासत पे बात नहीं करते? पर वो बात जो डॉक्टर साहब ने कि जेल मैनुअल में इजाजत नहीं है, मैं अर्ज कर रहा हूँ किस जेल मैनुअल में इजाजत नहीं है? आप वो उस जेल मैनुअल की बात कर रही हैं जो कि अंग्रेज का बनाया हुआ। अब वो ये खौफजदा है बुनियादी तौर पे, देखिए ना, जब आपकी जड़ें नहीं होती ना, में नया बना देना था ना जेल मैनुअल, उस वक्त नया चले वो भी बना देंगे इंशाल्लाह। कौन सा, ये अल्लाह की देन है, आज आपको किसी ने दी हुई है, कल किसी और के ऊपर सारा बढ़ जाएगा। कल आपके पास ये बात ठीक है डॉक्टर साहिबा की, इस पे तो कोई इतराना बात नहीं। तब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कहते थे कि कल ये गले पड़ेगी, वो ठीक कह रहे हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि अच्छा, अब मैं 18 में आपको किसने दी थी ये भी जरा बता दें। जिन्होंने आपको ला के रखा हुआ है, इसमें कौन सा मसला है? जिन्होंने आपको ला के रखा हुआ है, आपको तो चिट्ठी नंगी दे दी, हमने तो फिर भी कोई नीचे करके ली थी, और हमारी तो 23 सीटें उन्होंने ले ली, उन्हीं ने दी जिनके साथ प्लेटलेट्स की डील करके गए थे, उन्हीं ने दी जिन्होंने अपना आपको बाहर भेजा था। अब और बताऊं, नाम भी ले दूं? अब मेरे सवाल का जवाब दे दो। बड़े मियां साहब जिनके साहब का कहते हैं, उन्होंने उनके जरिए आए थे जिन्होंने आपको बाहर भेजा था। बड़े मियां साहब ने बड़ी मुश्किल में डाला है पार्टी को, अब और ना डाले, वो सारी पार्टी जो है अभी संभाल रही है स्टेटमेंट को, अभी आप और मुश्किल में ना डालें। गुजारिश ये है कि हमें तो कहेंगे जी हमारा तो देखें, हम तो मजलूम लोग हैं, हमने तो मुंह ही खोलना है, बता देंगे इनको। वही लोगों के साथ हम भी बैठते थे जिनके खाने ही खाते रहे, ठीक है, और वो सारी बात। लेट्स कम टू द टॉपिक। आप लोग कोई एहतजाज करेंगे? आप नहीं, हम एहतजाज, मुझे ये बताएं, बात आप हमसे ना करें, आप हमारा मुंतखब वज़ीर आला और मुंतखब हमारी हुकूमत जो है 2/3 से ज़्यादा की, उसको छीनने की बात करें। आप हमारे लीडर की फैमिली को पुलिस के जरिए ट्रीट करें, उनसे मिलने ना दें, अदालती अहकामात के बावजूद, प्रिजन रूल्स के मुताबिक, आइन के मुताबिक, उनके सियासी हक है, बुनियादी हक है आइन के मुताबिक, उसके बाद भी आप मिलने ना दें। बंदे आप हमारे जाली केसेस में रखें, उनको थोक के हिसाब से सजा दें, ठीक है, उसके बाद आप कहें कि आप एहतजाज भी ना करें, तो हम, मुझे बताएं, आप फिर हम एहतजाज के अलावा करें क्या? चले मैं गौरी साहब से पूछ लूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर हम एहतजाज ना करें तो क्या करें। गौरी साहब, अगर और बातचीत भी आप अपनी मर्जी की करना चाहें, आप कहें जी कि हम कहेंगे तो आप बैठेंगे, हम कहेंगे तो आप उठेंगे, और सोफा भी आपके घर का हमारे घर में लगेगा, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा गौरी साहब, ये जो बात अभी कर रहे हैं फैसल साहब, अगर तो वाकई मैदान इसी तरफ बात जाती है कि इनको मैदान में ही आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा। अच्छा, गवर्नर राज की सूरत में भी यही इंडिया आ रहा है केपीके की लीडरशिप से, पीटीआई के, कि हम सुबह जो है वो चौक करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो सर, अगर गवर्नर राज लगता है इसी सिचुएशन के अंदर, आप लोग साथ देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, बात यह है कि अगर वाली बात तो बड़ी बात दूर की है, अभी तो ये सिर्फ ड्राव तबकार हैं, इसमें हालांकि तौर पे भी हिम्मत नहीं है कि यहाँ गवर्नर राज लगा सके, वहां सूरत इनके कंट्रोल में नहीं है। वहां 2 ही बड़ी पार्टियां हैं, पीटीआई, जीजेआई, और बाकी क्या अगर नून लीग है तो वो सिर्फ एक हजारा की पट्टी पे कुछ हल्के हैं उनके पास, और इसी तरह दूसरी पार्टियों की वहां किसी की सह नहीं है इस वक्त। यही 2 पार्टियां हैं। अगर इस तरह से मामला वहां खराब करेंगे तो ये इनके गले पड़ जाएगा, ये ऐसा करेंगे नहीं, ये सिर्फ उनको डरा रहे हैं और धमका रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो इनके गले में पड़ जाएगा। ऐसा ना हो कि केपीके में जो सूबा इनके गले में पड़े तो वफाकी हुकूमत भी अपने पांव पर स्टैंड ना कर सकी। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जी वहां पर जो 1 माह से उन्होंने मिलने नहीं दिया, तो उससे कबल जो वो मुलाकातें ये करवाते रहे, वो तो आज से गिरफ्तार तो नहीं है,
जो इससे पहले खान साहब से ये मुलाकातें करवाते रहे, तो वो कौन सा अंदर ये वारिस शाह सुनाते थे, तो उस वक्त भी तो सियासत की बातें होती थी। तो आपने उस वक्त तो उनको करने दी, अब 1 माह से नहीं करने दे रहे। तो मकसद ये था कि ये आप वज़ीर आला KPK ने कहा था कि मैं पहले खान से मिलूंगा, फिर अगला स्टैंड लूंगा। आपने उसकी सिर्फ जिद और अना को तोड़ने के लिए आपने 1 महीने या सारा खेल खेला है। सियासत में ये चीजें नहीं होती है, ये अनापरस्ती और उसको तोड़ना या किसी को, सब सियासत में ये होती है। अच्छा सर, सियासत में ना कुछ प्रेसिडेंट सेटिंग भी होती है गौरी साहब। 27वीं आईनी तरमीम में आपके एक सेनेटर जिन्होंने वोट डाला तरमीम में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया आप लोगों ने। कुछ थोड़ी सी मिसालें आप लोगों को भी कायम करने की जरूरत है कि कोई मजबूरियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज की कि ये इतनी कार्रवाई भी नहीं कर सकती। देखिए, हमने उनको पार्टी से उसी दिन खारिज कर दिया था। तो वो उनकी रुकनियत अभी या उनको डी सीट नहीं हो, उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, बाकी जो चीजें हैं, डी सीट आपको पता है किसने करना है ना, हम तो दे देंगे दरखास्त, उसके बाद क्या होना है आपको ही पता है, मुझे पता नहीं सर, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आर्गुमेंट मुझे लगता है सर वैलिड नहीं है। पीटीआई ने सैफुल्लाह अब्रो को शोकॉज कर दिया, आप लोगों ने तो वो भी नहीं किया सर। आप लोग टॉक शोज पे आके कह रहे हैं कि हमने किया शोकॉज। मैंने शोकाज नहीं, मैंने खारिज किया है पार्टी से, पहले दिन ही खारिज किया है, वोट दिया उसी दिन खारिज किया है, चंद लम्हों के अंदर उसको पार्टी से खारिज किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम स्टेप अगले ले रहे हैं। हमने कामरान मिर्जा साहब को कह दिया, वो लीगल वे में जो भी चीजें वो करेंगे। लेकिन चले सर, वो अभी तक सेनेट का हिस्सा है, अगली तरमीम आएगी उस पर भी आप लोगों को एतराज है, वो फिर उनके पास एक वोट होगा, आप लोग उस वोट को तोड़ने के लिए कुछ नहीं कर रहे। लेकिन चले, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर शिजरा मनसब, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाई, आपने वक्त दिया। फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।